Ganda ng sunset to. Solid. Yun no. Ito yung Campo de Angono. Okay. Doon naman yung kapihingahan sa taas. Solid yung sunset view dito. Pakaganda. Ayun naman Laguna Lake. Ayan. Hanggang doon Laguna Lake. Tapos may bundok dyan. Ayan. Bundok may yan. Mount Banahaw yata yun. Mount Makiling. Hindi ko lang sure. Tapos dome sa banda doon. Yung may tawag dito sa Domsa. May mining. Tapos ito yung sunset. Sobrang solid oh. Bali may entrance lang, environmental fee 10 pesos, entrance sa subdivision 20 pesos, parking fee 20 pesos. Bali 50 pesos magagastos nyo pag-akit dito. Tapos andun na yung mga kainan. Solid dyan, daming kainan dyan. Masarap.